बिजली गिराने मैं हूँ आई, करनी है मुझको बेनिफिशियल धुलाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, करनी है मुझको यूट्यूब की सफाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर तरफ से बेनिफिशियल को पुकारा जा रहा है। जैसे मैं कोई स्कॉटलैंड यार्ड वालों के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ कि मैं आकर यहाँ पर इनकी धुलाई करूँ, सफाई करूँ। जी, मामला रायता खुद फैलाते हैं, सफाइयों के लिए, धुलाइयों के लिए मुझे पुकारते हैं। तो सोच लें, अब आपने पुकारा है मुझे, तो क्या आप लोग मेरा एनालिसिस सुनने के लिए तैयार हैं? हिम्मत तो चाहिए होगी, क्योंकि सच सुनना इतना आसान काम नहीं है। चलें देख लेते हैं। तो उस पर सुनाती हूँ फिर मैं अपना एनालिसिस आपको, ठीक है? बैठें, सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि झटके शटके तो खूब लगेंगे आप लोगों को। और गोल गोल जैसे आप खुद घुमाते हैं ना, आज मैं आपको ऐसा घुमाऊंगी कि आपको सच दिखाऊंगी, और वो दिखाऊंगी, वो सुनाऊंगी, वो बताऊंगी जिस पर ये पर्दा डाल देते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि शायद लोगों की मेमोरीज़ का प्रॉब्लम है या हाफजा ख़राब है। कुछ अरसा गुजरेगा तो लोग शायद भूल जाएंगे, लेकिन टाइम आ गया है कि आप सबकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश किया जाए। सबसे पहली बात कि जब मैं अपनी वीडियोस में एड्रेस करती हूँ रिएक्शन चैनल्स को, तो उसमें आप सब तमाम रिएक्शन चैनल्स आते हैं, जिसमें रिएक्शन का तूफ़ान भी शामिल है, जिसमें रिएक्शन विद माय व्लॉग भी शामिल है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ किसी को सुना रही हूँ और किसी को बचा रही हूँ, नहीं। आप सबको जब मैं एड्रेस करती हूँ ना, तो रिएक्शन चैनल्स के अंदर ही आप सब उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मुनाफिक हूँ? मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं आप सबको एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरे नज़दीक आप में से कोई भी अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा। मेरी कल वीडियो क्या आ गई, उसने हलचल मचा दी, उसकी रिएक्शन में घंटों की लाइव की गई। अब मैंने अपनी ज़िक्र किया कि वाकई मैंने आपकी लाइव पूरी नहीं सुनी, तो मुझे इसमें झूठ बोलने की क्या बात है यार? मैंने जब नहीं सुनी तो नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो मैं कह देती कि हाँ सुनी है। मैंने बिट्स शुरू की, सुनी 8-10 मिनट, जो कि मैंने खुद से सुनी थी, लेकिन उसके बाद का मवाद मुझे लोगों ने बिट्स एंड पीसेस में जहाँ जहाँ बेनिफिशियल को जिक्र किया गया था वहाँ के क्लिप्स मुझे भेजे गए, ठीक है? छोटे छोटे ऑडियोज़ मुझे भेजे गए। तो हाँ जी, मैंने आपकी लाइव इस तरह बिट्स एंड पीसेस में सुनी थी, पूरी मैंने नहीं सुनी थी, तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी डॉक्टर साहिबा ऑफ रिएक्शन चैनल को कि भाई आपको ये बात क्यों नहीं यकीन आता? आप अपने पास से असूम क्यों करती हैं इतना ज़्यादा, ठीक है? और सबसे पहले डॉक्टर साहिबा से मैं ये पूछना चाहूँगी कि भाई इनको इतना साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है और फ्रंटल साइनोसाइटिस से ये अफेक्टेड हैं, तो साइनसेस जब आपके एक्टिवली हों और इशू चल रहा हो, साइनस इन्फेक्शन चल रहा हो, तो कौन खाता है ठंडी ठंडी आइसक्रीम? ये तो रूल नंबर 1 जो डॉक्टर्स को ख़ुद भी नहीं फॉलो करना चाहिए और दूसरों को भी आगाही नहीं देनी चाहिए। तो यहीं से ना थोड़ा सा वो डॉक्टर वाली थ्योरी तो फ्लॉप होगी। फिर हमारी यूट्यूब एक्सपर्ट डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी कि जी लाइव्स में इसलिए डिलीट कर देती हूँ कि जी चैनल का जो ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका एल्गोरिथम ख़राब हो जाता है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहन, आप तो कौन सा बड़े से चैनल से कर रही थी? आप तो छोटे से चैनल कर रही थी, उसकी तो डायरेक्शन पहले दिन से ही ख़राब है, तो वहाँ पर आप लाइव छोड़ देती, डिलीट कर देती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। इतनी सी बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। आप फरमा रही थी डॉक्टर साहिबा कि जी बेनिफिशियल ना ये मुनाफिक है, ठीक है? या तो रेड ब्लैक होता है या वाइट होता है, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि आपका इशू पता है क्या है? आप बातों को जोड़ मोड़ रही होती हैं। आपको मज़ा आता है खिचड़ी पकाने में, किसी चीज़ की सर उठा के, किसी का पाँव उठा के जोड़ देना आपस में। तो ये तरीका नहीं होता। आपकी आज जो आपने लाइव की वो तो मैंने पूरी सुनी थी, ठीक है? उसमें आप किसी चीज़ का सर पकड़ रही थी, किसी का पाँव पकड़ रही थी और आपस में जोड़ रही थी, जो कि इट डिडंट मेक सेंस, ठीक है? ये है वो आपकी चक्करबाजियाँ, जो चक्कर देना है ना, ये था वो चक्कर जो देती रहती हो और जो लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि बात हो क्या रही है। भाई मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने ये बात कही है कि मैं न्यूट्रल थी अपनी वीडियो के अंदर इन रिगार्ड्स टू अंबर एंड स्वीटी की सिचुएशन में, ठीक है? जहाँ
آپ کی سچویشن ہے وہاں کوئی گرے ایریا نہیں ہے, وہاں میری بڑی کلیئر اسٹریٹ فوکس ہوں میں, اسٹریٹ لائن ہے کہ مجھے ریئیکشن چینل سے جو اعتراض ہے, اختلاف ہے, وہ ڈے 1 سے تھا, ہے اور رہے گا. یہ بات میں نے لاکھوں دفعہ بتائی ہے کہ بھئی میں کسی کو سنتی نہیں ہوں, کسی کو فالو نہیں کرتی, اور یقین مانیں کہ جب یہ امبر اور سویٹی کا ایشو تھا, میں یہاں تھی یا نہیں تھی مجھے کوئی اویئرنیس نہیں ہے, میں نے کبھی ان لوگوں کو فالو نہیں کیا, مجھے تو ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہتے ہیں, ہو کیا رہا تھا ان کی زندگیوں میں, اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. تو اب جو مری ہوئی آوازیں تھیں وہ اب جاگ گئی ہیں, اور آوازوں پہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ جی آپ نہیں تھی, تو بھئی مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تھی, تو آپ یہ آواز کہاں تھی؟ ساری آوازیں جو اب نمودار ہو رہی ہیں یہ پہلے کہاں تھیں؟ جب زیادتی عروج پر تھی, جب ریئیکشن ود مائی ولاگ مجھے قادیانی قرار دے رہی تھیں, میری آواز کسی اور کے ساتھ جوڑ رہی تھیں, جب میرا کریکٹر اسیسینیشن ہو رہا تھا, تو یہ ساری آوازیں کہاں تھیں؟ یہ حق پہ تھیں, یہ جہاں تھیں کہاں غائب تھیں؟ یہ کہاں تھیں آوازیں جو ایک دم اب سویٹی کے لیے جاگ گئی ہیں؟ جن چیزوں کا میں حوالہ دے رہی ہوں یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں, یہ 2-3 مہینے پرانی باتیں ہیں, جب میرے اوپر اتنی خوفناک ویڈیو بنائی تھی ریئیکشن ود مائی ولاگ نے, اور اس کا ٹائٹل میں نے صرف اس کا تھمبنیل دیکھا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون کے حوالے سے, جو میرے اوپر بنائی گئی تھی. میں نے آج تک یقین مانے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں سنی, آج تک نہیں سنی, اور میں کبھی سنوں گی بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ساری آوازیں کہاں تھیں؟ اس وقت یہ کہاں تھا انصاف؟ جب آپ لوگ دوسروں کو کریکٹر اسیسینیٹ کرتے ہیں, جو دوسروں کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ ساری آوازیں کہاں تھیں؟ جب دوسرے کریں تو ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسرے کریں تو وہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کریں تو اٹس اوکے, آپ لوگوں کو الاؤڈ ہے. بالکل الاؤڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کا نا اسپیشلی ریئیکشن ود مائی ولاگ کا اور سارے ریئیکشن چینلز کا نا, ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت اسوم کرتے ہیں, ہر چیز ان کی اسمپشن بیسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آج تک اسوم کیا جا رہا ہے کہ مجھے کسی آصفہ قریشی نامی خاتون کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, ان کی آواز کے ساتھ میری آواز کو ملایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر بہت عرصے تک ابھی جو یہ سارا سچویشن ہوئی ہے منصیرہ بلاگر کے ساتھ, جو بھی ایشو آپ لوگوں کا چل رہا ہے, اس کے گندے سے چینل کے اوپر میرے حوالے سے ریئیکشن ود مائی ولاگ نے اسمپشن بیسس کے اوپر 2 بڑی کھنونی ویڈیوز بنائیں اور ڈالیں, پھر بعد میں ان کو ڈیلیٹ کر دیا. تب یہ بعد میں میری لائف میں آئیں, انہوں نے معافی مانگی, ان کو لگا کہ جی میں نے غلطی کر دی ہے, ٹھیک ہے. اگین یہ آپ نے اسوم کیا. اور ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ آپ ابھی بھی غلطی پر ہیں, اور آپ بار بار کہہ رہی ہو کہ جی پلوشا فین پیج, پلوشا لوگوں کی بہن ہے. میں آپ کو یہاں پر حلفیہ کہہ سکتی ہوں, 2000% گارنٹیڈ کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان کی بہن نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے آپ کی جو سوچ کا انداز ہے, اور یہ جو آپ کا دماغ آپ کو الٹا پلٹا سوچنے میں مجبور کرتا ہے, اور غلط سوچیں پیدا کرتا ہے دماغ میں, اور غلط ایسوسیشن کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ ہیں وہ آپ کی غلطیاں جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہیں. ایک طرف وہ طوفان چینل اس کی ریئیکشن ود مائی ولاگ کی آڈیوز لیک کرتا ہے, دوسری طرف ریئیکشن ود مائی ولاگ اسما کی آڈیوز لیک کرتے ہیں. تو یہاں سے نا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں آتی ہے, میرا انالیسس سننا تھا نا, تو سنو. کیا کہتے ہیں, دونوں کے پاس ہے نا, آپ لوگوں کے پاس سیف, یعنی کہ آپ دونوں ملوث تھے ان گندے کاموں میں, دونوں پارٹیاں آپ لوگ ملوث تھے. تو اس وقت ریئیکشن ود مائی ولاگ کا جو کہاں تھا انصاف, اس وقت کیوں نہیں کیا, اس وقت کیوں نہیں کیا ایکسپوز اسما کو, اس وقت کیوں دبا کے بیٹھ گئیں تم, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اب جو باری باری لیک ہو رہا ہے, اس سے یہی شو کرتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی ایسوسیشن رہی ہے, آپ لوگ مل کر یہ کام کرتے تھے, اینڈ یو نیو ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ, رائٹ, یو نیو ایوری تھنگ. سو اس وقت کہاں تھا آپ کا انصاف؟ اگر سچی ہوتی, کھری ہوتی نا, تو اسی وقت یہ چیزیں پبلک میں لے کر آتی اور کہتی کہ نہیں یہ اسما غلط کر رہی ہے. تو اب پتہ چلا کہ سارا کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سب ایک ہیں, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کا گروپ کا ایک حصہ ہے, یہ جو تینوں لوگ جو آپ لوگوں کو چھوڑ کے اب انفرادی طور پر حق سچ کی باتیں کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے ہی پیداوار ہیں, آپ لوگوں کے پاس سے ہی نکل کر آئے ہیں. یہی ہے سارا پرابلم. اب وہ روگ ہو گئے ہیں, وہ چھوڑ گئے ہیں, وہ سچا راستہ اختیار کر رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, تو پرابلم یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. یہ بات میرا وہ پوائنٹ بہت آرام سے پروف کرتی ہے کہ یس آپ سب ملوث ہیں ان سب کرتوتوں میں, سب شامل ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی ریئیکشن چینلز پیچھا نہیں چھوڑ رہے ان 2 فیملیز کا, اور وہ 2 فیملیز بھی
आधे आधे रिएक्शन चैनल्स बट गए हैं उन दोनों के दरमियान में, कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है। इंसाफ अभी भी कोई नहीं कर रहा, सच अभी भी कुछ नहीं हो रहा, रुकना अभी भी किसी ने नहीं है। तो ये है मेरा इशू रिएक्शन चैनल्स के साथ। जब तूबा की किरदार कशी हो रही थी तब कहाँ थी रिएक्शन विद माई व्लॉग, कहाँ थी ये सोई हुई आवाज़ जो आजकल बहुत फटक फटक के बोल रही है, कहाँ थी ये सारी आवाज़ें, कहाँ थे ये सारे चैनल्स, कहाँ था आप सबका इंसाफ। पता है क्या, इंसान बेस करता है हिस्ट्री के हवाले से, राइट, ट्रैक रिकॉर्ड होता है लोगों का, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और हमारी हिस्ट्री है रिएक्शन विद माई व्लॉग के साथ। हमने उसकी ये ज़बान, ये अंदाज़, ये सारा कुछ पहले देखा हुआ है जब वी वर डीलिंग विद हर वन ऑन वन, ठीक है। तो हमारे लिए ये नई चीज़ें नहीं है। मसला पता है अभी क्या हुआ है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि अब रिएक्शन विद माई व्लॉग को पड़ा है इनके अपने ग्रुप का बंदा, ठीक है, रिएक्शन तूफ़ान, अपने टक्कर का बंदे ने टक्कर मारी हुई है, ठीक है। तो वो बिल्कुल आप लोगों को आपके तरीके से हैंडल कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल पे उतर ही नहीं सकते थे। हमने जो कुछ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर किया। जो लिमिटेशंस हमने अपने ऊपर लगाई हुई थी हम उनको कभी क्रॉस नहीं कर सके और ना आज तक क्रॉस की हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि आप लोगों के अपने ग्रुप का रिएक्शन का नीच का बंदा आप लोगों को टकरे मार रहा है इस वक्त, और ये आप लोगों से बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो आप लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से आपके लेवल पर उतर के मुकाबला कर रही है। तो ये आप लोगों की अपनी हैंडलिंग है, ये आप लोगों का अपना बनाया हुआ है। मैं क्या कहती हूँ बार बार कि आप लोग सीड्स लगाते हैं और वो तनावर दरख्त परवान चढ़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन का तूफ़ान या अस्मा या और जितने भी हैं, ये सब आप लोगों की बनाई हुई पैदावार हैं जिसके साथ आप लोगों को अब डील करना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो ये वो हालात चल रहे हैं इस वक्त। तो इसमें बेनिफिशियल को या फलाने ढिमकाने को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम तो आपको डे वन से इन चीज़ों से रोक रहे थे, हम मना कर रहे थे कि मत करो। इवेंचुअली इंसान को कहते हैं ना जो बोते हो वही काटना पड़ता है। तो सैडली इस वक्त रिएक्शन चैनल्स वो ही काट रहे हैं, उसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, उसी तरह एक्सपोज्ड हो रहे हैं जो दूसरों के साथ वो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके साथ खुद हो रहा है जो व्लॉगर्स के साथ आप लोग कर रहे थे ना, आज इस वक्त आप लोगों के साथ वो चीज़ें वही हो रहा है। इसको मकाफाते अमल भी कहते हैं। अभी भी असम्पशन बेसिस के तहत बाकी लोगों को घसीटा जा रहा है, और कुछ नहीं होता तो पलवशा लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड आई फील बैड कि मेरी वजह से या किसी और की वजह से उनको टारगेट बनाया जाता है, जबकि हाँ मैंने अगर उनके लिए आवाज़ उठाई, स्टैंड लिया तो अपनी मर्ज़ी से लिया। अगर आप लोग ये बात करते हैं तो हाँ दुनिया को यकीन करना चाहिए कि आप स्वीटी के लिए इंसाफ से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई और बात करे किसी के हक में तो वो गलत है, वो प्लांटेड है, वो पेड है। जो लोग सच बात करते हैं ना उनको डर नहीं होता किसी का, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि रिएक्शंस पे करके लोगों के ऊपर बनवाए जाएं या गंदे चैनल्स को लोगों के ऊपर बिठाया जाए या फेक चैनल्स खोल के लोगों को बेइज्जत और बदनाम और डिफेम और कैरेक्टर असैसिनेट किया जाए, जो कि आप लोग कर चुके हैं। आपकी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करता है, जो तूबा के साथ हुआ, जो मुझे कादियानी कहा गया, जो पता नहीं क्या क्या बिलो द बेल्ट हरकतें हुई हैं यहाँ पर। तो याद करें आप पास्ट में कि क्या आप लोगों ने किया है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली तो आप लोग खुद मुल्जिम हैं, खुद ठहरते हैं। कटहरे में लेके आया जाए तो आप लोग सब गिल्टी हैं, ठीक है। अपने गिरेबानों में अगर आप लोग झांकें ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत खुद ही क्विकली क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों ने क्या गलत किया है अब तक, और अब तक क्या गलत करते आ रहे हैं। अभी भी आउट ऑफ कंटेंट बात की जाती है, कोई सच पे मबनी नहीं है आप लोगों के रिएक्शंस। कुछ नहीं चाहिए आप लोगों की जितनी भी वॉइस लीक्स हुई हैं या जितने भी दूसरे चैनल्स पे छोटे छोटे जो फेक चैनल्स बनाए हुए हैं, वहाँ बैठकर जो आप गुफ्तगू और अंदाज और बता रहे होते हैं ना, आपके अंदरूनी हालात नज़र आ रहे होते हैं, आप लोगों ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। आप लोगों की खुद अपनी आवाज़ों में आप लोगों की हकाइक सच्चाई बयान हो रही है, जो मुझे या किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इन रिएक्शंस के पीछे क्या है। कोई इस्लाम के लिए काम नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर जिहाद नहीं लड़ा जा रहा, ये सिर्फ व्यूज़ एंड डॉलर्स की गेम है, जो कि आप लोगों ने दिखा दिया है कि वाकई ये वही आप लोग कर रहे हैं जो हम कहते आ रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी बहुत अरसे से हो गया है, क्लियर नज़र आ रहा है सबको कि असलियत क्या है और नकल यहाँ पर फ्रॉड और झूठ क्या चल रहा है, ठीक है। और एक बात तो माननी पड़ेगी आप लोगों को
کہ جو 2-3 سال کی محنت تھی ہماری وہ ضائع نہیں گئی، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے انداز کیسے بدلے ہیں، ٹھیک ہے، گالیاں کیسے دے رہے تھے اور اب گالیاں دینا بند کی ہیں اور اپنے انداز کو بدلا ہے. تو یس، کیپ آن ورکنگ آن یور سیلفس. بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انسان امپروو کرے، اور سب سے زیادہ اچھا کمپٹیشن انسان کا اپنے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یو آر یور بیسٹ کمپیٹیٹر. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اچھا ضروری ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ نہیں. لوگوں میں کیڑے نکالنا اور لوگوں کو نیچا دکھانا ریاکشنز نہیں ہوتے. ریاکشنز کا مطلب ہوتا ہے آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں لوگ، تاکہ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کریں، لوگوں کو ننگا نہیں کریں پبلک میں، کیونکہ the only judge is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کے کام نا اللہ ہی کو کرنے دیں آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں اپنے آپ کو خدا بنا کر. ریاکشن کے طوفان کی صورت میں جو عذاب آپ لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہے نا، یہ آپ لوگوں کا خود کا بنایا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود یہ بیج بویا تھا. تو ٹھیک ہے، اس کو برداشت بھی کریں. پھر چلیں جناب فرینڈز، یہی تھا میرا انالیسس. ان لوگوں نے مجھے پکارا تو میں نے کہا چلیں آ جاؤں اور پھر اپنا کام کر دوں. دھلائی تو کام کرنا، دھونا شونا یہ میرا فیوریٹ کام ہے. پٹک پٹک کے پرانے زمانے کی طرح لانڈری کرنا، دھلائی کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. خوب پٹکیں گے، جتنا آپ پٹکیں گے اتنی چیزیں صاف ہوں گی. اب دیکھیں ان میں کتنی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آگے بھی یہ عورتیں تبدیل ہوں اور میری باتوں پہ عمل کریں. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. بس جناب، اور ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ.